ni manasa kelen de don de be na ni surasu ye mali kuna deza e ko ko 5 bi ni kuma no fula me nyonta jugodi ngo e kuni ntaro i baye salati de wolo ntado nga mbi nyini ngade salati kuni ate ko ngobo mala kuma kono sunto ma kon ire soso dinya na ndala ko okay ambete boga balma nunu nyemu hadama den qualité suyi ay ni lagala to infara la wala ya sogal kanga démissionner de wal ma ka tian fa mo yo quoi comme be sogal ko ni kanga ça veut dire que ne ma me famille mali fama ni ko ko la ni peuple bi ko fe fo ite ki so ni jamana kono don bi ko fe fo ite ki so mais jamana kono don be au ko fa ite sala ka para ni manke je ne tanga ite voilà uba do quoi pour que aka do uba do quoi ni de be go bi sogal ye barake ko abe nusari fana kele quoi awo nali al nusari fana makele domina fana bora ka arsa di a jugu ma galon ka quoi aya bla u ka fana nani ten quoi nga akana nani de aya nani afana ka do nga bogo nani ye fe jugu mi ma kele munu nye nusari soutenir mali bina de ne c'est pas la peine quoi ma kele munu nye nusari soutenir contre arsa de awya ye godanga diundu nu ye fenfen o te foi damne kalaba o fana de bebo bi ko sogeli ye baraki sogeli aga kuma kan file ko sogeli ba foi ko ina fu danga de boko okay ambete mo la to inga nyen les zones uba do ko ambete mo ko ay ni fana la amargo da parce que on est présent ju on a ka mo ke ga wandala billahi ni amargo da anka ambi fido ke ambi solidarité ke ka continuer ou fa macaroni na amba somo balo ambi mali balo attends afle ko alibina de continuer ni macaroni wi afle hal malo ya tul ambo toy anga ta yoro jumetu gudi ay ni fana lame attends yoro jumetu ay sogeli lame mais on a 5 de français de aussi non c'est pas ça le sujet. On doit s'en prendre à nos dirigeants d'abord. Yani ka plaignir ibina yoromina itona yoromina il faut commencer. On a choisi des gens pour nous diriger. Français dia faut ka wari détourner. Ay mais un partenaire ou quoi? Ouais mais est-ce que français dia faut ka wari détourner? Français dia faut que dominer ce l'isolation. Français dia faut ka malit là. Donc la France n'a aucune part de l'ordre. Ko français de ya foko ka mali tlatlawa o korote ko français ma fo mali katlawa et Allah c'est-à-dire quoi mais kabako dogo ko ale te mali français kele ale te français kele lay ale ba ka dirigeant volo de kele o koro on fana be sogeli fana de kele on be sogeli de kele pour que tabolo kolomimbe parce que français ma faut que soyeni kake français ma faut kana muga dossier kake français ma faut police ka dossier kake français ma logement soso kake pour que ko lu jabi di mauma bi ale yero ko français quoi pour que ka o hakili dicter duguma quoi aw yo ikomi aw yo dunde wo avec c'est-à-dire que ka population manipuler stratégie mi kumba bolo janindo wallahi ko communication ika di jamana kono duma e tara galon de takadama a galolama ateta yorosi o bebo katla ka dajitu ima e benni de cerveau tigilente malaka di ateka kuma de benni tigilente malaka sogele bo kuma te sogele atoko nusar ko nima atoko kiliman dambele a geli fermé mo sima ale fana geli fermé siko de ale fana ne fermé siko wallahi ada dine be me a reba do kyoyi sogeli manda ya le doni me a ne ferma suko kama ko suko de ya wele ka nego aya harama do manipuler so we billahi be nyana ko kilimanda bele fana da dine ada dingo be fle de abe kinye kalama atekuma suko de ya wele dro ko akana yire ke arsa nyona dro ale fana ya ne fermete afle ambete maga okay ni sogeli ka kuma kan. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit avant de ça.
ko ni tegere ko sentela u su ka dini ne kama ko fe o fana na o tegere ko mo ko fla ke me o murtila ka ta kuma kerefe me o fana yesta o ya soro nusar nunu be sente kono ko sente maw te se fo ila ka tegere fo maw kuna ni nusar bora bi ka ka kolosi jigi ka we ko juguye so gele jute mbaw ale de ko nusar nunu te fo kono sente kono ka tegere fo maw kuna wo ni nusar boro ka jahanama jige ka est ce que nusar ma ka barake o nusar ya yira la ka fo ko kulu te tegere fo la ye nusar ya yira fa ka bila ko zero depuis anana avec kuma kunton ke cogote kuma munu na yele ko kuma ni yele bonon ni mali ka mali siri ka da ka de ajugu ma nyenye koro abo kuma doronde la non te nafa ay discours mi jumen de ke mi nye an nafa se mali mate ko so o bebe kuma de ko so wele mi fo Nations Unies na o be abe ni yu nyini ko so wele bara jumen de ke ko ay bara mi ke Nations Unies na ko ay kuma mi fo Nations Unies na ko bara lutara Nations Unies kuma de fo awnya ne yɛrɛ m'a fɔ de ne yɛrɛ tɛ k'a fɔ bi ko faransiya bila plein vol la fɔlen tɛ nin ye après quoi i ye mun baara kɛ kuma bɛ yen i ye mun acte kɛ i ye jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan wa M5 yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn gosi Sogɛli yɛrɛ dɛsɛra ka M5 fara ɲɔgɔn kan Sogɛli papa Bakili ani o ma se ka fara ɲɔgɔn kan Diko ani o ma se ka fara ɲɔgɔn kan Sissoko ano ma se ka fara ɲɔgɔn kan Umar Marko ano ma se ka fara ɲɔgɔn kan Kawjim ano ma se ka fara ɲɔgɔn kan Nusar ano ma se ka fara ɲɔgɔn kan ani maa o maa ye kɛlɛ kɛ Sogɛli y'i cuna bɛɛ ye M5 tɔgɔ tora jɔn de ye Sogɛli kɛlɛ ani Jo video manu Segu Tunkara ne be aw ɲininka Mali kɔnɔ a hɔrɔnya de danbe la jɔn de bɛ ka Mali dɛmɛ bi n b'aw ɲininka hɔrɔnya na jamana jumɛn de bɛ ka Mali dɛmɛ a ye jamana fila tɔgɔ fɔ n ye min ni nafa b'a la ni Irisi tɛ Irisi ni Irisi bɔra a la a ye kelen fɔ hali o yɛrɛ diɲɛ tigɛlen b'o la ok Mali kɔnɔ an ka question posé jɔn de bɛ ka transition soutenir Mali kɔnɔ ni Buyi Hadara bɔra a ye kelen fɔ n ye kana Buyi tɔgɔ fɔ n ye dɛ n y'o bɔ a la ni Buyi bɔra yen a ye maa ɲɛnama jumɛn de fɔ n ye jɔn de bɛ ka Mali dɛmɛ Mali kɔnɔ n bɛ Mali kɔnɔna na CEDEAO jamana 14 bɛɛ tigɛlen bɛ Mali la kɛlɛ diɲɛ tɔw bɛɛ lajɛlen Nations Unies jɔn de bɛ ka Mali dɛmɛ Mali kɔnɔ a tɛ politiciens tigɛlen bɛ o la u yɛrɛ damaw hali u yɛrɛ damaw bɛnnen tɛ Kawurali cuna o dɔn Manasa cuna su in na u bɛɛ bɛ cun tan de kelen transition ka soutien ye jɔn de ye transition ka dɛmɛ ye jɔn de ye Bubu Mabel o tɛ Kuyate de pare o tɛ Siko tɛ dɛmɛ kɔrɔ ninnu bɛ se ka hɛrɛ jumɛn de lase transition in ma Mali ma u bɛ se ka hɛrɛ jumɛn de sa Mali ma ninnu bɛ se ka jamana se yɔrɔ jumɛn ne bɛ aw ɲini n'i ko dɛmɛ jɔn de bɛ ka transition dɛmɛ ni nafolo ye a ye dɛmɛ kɔrɔ fɔ n ye an ka transition dɛmɛ i b'a dɛmɛ ni mun ye ok an b'o to yen fɛn min sɔrɔ t'i bolo i tɛ se k'o kɛ quoi armée montera en puissance ne hakili la ni armée montera en puissance aw bɛ taa Kidali de pour que an k'a dɔn o la an b'a dɔn ko armée montera en puissance ne t'o ta madama n'a ma résultat di ne ma awɔ alimami misiri bari kɔnɔ o tɛ alimami taga yɔrɔ ye mais ne alimami taara misiri kɔnɔ ka jɛnɛyakɛlaw latuubi o ka ɲi kɛ mais maa min t'a dɔn k'a fɔ ko i taara maaw latuubi a b'a fɔ ko i bɔra jɛnɛya de la e tɛ se k'o dɔn mais parce que ale t'a kalama quoi ok pour que armée ka résultat di jamana kɔnɔdenw ma fagali ka ban Kidali ka libéré yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka libéré o tɛ se ka kɛ Mali armée yɛrɛ dɔw bɔra ko olu tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ sécuriser parce que armée ka dɔgɔ
u bɛ bɔ yen u bɛ tila ka taa kan ci ka tila ka taa maaw minɛ ka t'u faga denmisɛnninw tɛ to yen musokɔrɔba tɛ to yen a bɛɛ lajɛlen bɛ da ka tigɛ ok nin bɛɛ kun ye mun ye nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye an b'o to yen an bɛna yɔrɔ jumɛn ka bɔ video jɛngɛnna quoi an yi lamɛn a bɛ kuma bɛɛ la aw mago bɛ sini mali ɲuman de la ambition de b'a la a ye denmisɛnnin de ne b'a dɔn jamana in kanu b'aw la mais Choguel mun b'i ka premier ministre la a tɛ se ka tila taa yɔrɔ si. c'est la scène politique Choguel est gris Choguel ma deli ka tɛmɛ 5% ka élection na. N'i y'a sɔrɔ Choguel kɛra premier ministre ye nin ye Bubuma Bɛli de hɔrɔnya banna danbe banna nin de tun bɛ wo ci ni tɛgɛrɛ fo la arasa kunna wa ni tun bɛ IBK de nɔfɛ dɛ coup d'état kɛlen de a y'a kɛli yɛlɛma a y'a nɛn falen tuguni n ko wallahi hali wulu ka fisa ni ninnu ye wulu a ka fisa ni ninnu ye ni tun bɛ Bubɛ posi de kɔnɔ a bɛ Bubɛ ka fɛn dɔ ko Bubɛ min ye sonyɛni kɛ olu yɛrɛ kɔ tɛ ko Bubɛ ye sonyɛni kɛ a tun bɛ Bubɛ ka parti de kɔnɔ olu o kɔrɔ tɛ k'olu ye zon ye wa zon parti comme i komi olu y'a fɔ cogo min na a y'o bila pewu coup d'état kɛra IBK la aw y'a ye M5 la a tun bɛ M5 la a tun tɛ M5 la ok aw b'a dɔn k'a fɔ ko nafigi den don ok a tun bɛ jɔn de nɔfɛ coup d'état kɛlɛ a bɔra ko sɔrɔ ka sɔrɔso attaqué ka tugu M5 ko tuguni coup d'état kɛlɛ a y'a dɔn ko jama bɛ yen a tugura M5 ko a tugulen M5 ko u ye kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔsiw y'u trahi tuguni u bɔra ka sɔrɔsiw kɛlɛ o waati y'a sɔrɔ Arasa minɛna u tilara ka taa fara Arasa kan o ma fara Arasa kan ko a minɛna dɛ o farala Arasa kan de pour que ka fanga in kɛlɛ pour que premier ministre ka di olu ma o dɔw y'o baara fana kɛ an y'u félicité o dɔn parce que Arasa kun minɛnen don o dɔn u farala ka mun na pour que u ka se ka fanga in kɛlɛ u ka premier ministre sɔrɔ u ye premier ministre sɔrɔ o tilara ka bɔ tuguni ko Arasa de yɛlɛmana u ye kumakan fɛn fɛn u y'a bɛɛ contraire kɛ a ka kumakan filɛ ko Choguel tɛ maa ye ko dictateur don maa ɲɛnama tɛ hakilina ɲɛnama t'a la maa min don n'a ko cu a b'a fɔ ko ca a yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ fɔ a tilara ka bɔ Gandi ka page sanfɛ ko pétrole ko o de bɛ bɔ c'est-à-dire ko kabako don ko pétrole de bɛ woyo dugu dɔ la o dugu tɔgɔ a t'o dugu tɔgɔ fɔ journaliste fɛn fɛn mana taa ɲininka n'i m'a ɲininka nin na dugu i f'a ka dugu in de tɔgɔ fɔ pétrole bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de wa walima a bɛ dugu c'est-à-dire ko a bɛ bɔ dugukolo sanfɛ yɛrɛ de ni pétrole bɔra pétrole bɛ yɛlɛma de tuguni pour que i k'a fɔ ko pétrole fo a ka yɛlɛma de ok ko mɔgɔw bɛna cɛ o kɔrɔ mɔgɔw bɛna cɛ dɔrɔn ka taa a kɛ u ka mobiliw an'u ka motow la o tɛ an ka fɔ ten o don parce que pétrole boli kɔni fo ka woyo k'a kɛ ji ye ka wuli o kɔrɔ de ko mɔgɔw bɛna cɛ dɔrɔn ka taa u ka motow la Bubuma Bɛli yɛrɛ de ka nin nkalon in tigɛ Mali a ma malo dɛ n ko ma ɲɔgɔn nkalon tigɛ dɛ ka tila ka bɔ tuguni ko wulu de bɛ taa bomu bɔ ko wulu de bɛ taa bomu bɔ Allah mais kabako don quoi mais c'est pas possible k'aw fo ka wale ɲuman dɔn